Anaa sa kapin 20,000 ka mga personahe gikan sa security forces alang sa seguridad aron masiguro ang malinawon ug hapsay nga selebrasyon sa Kadayawan Festival 2026 sa Dakbayan. Sa gipahigayang send-off ceremony sa Davao City Police Office kun DCPO nga gipangunahan ni City Director Police Colonel Peter Madria ug Public Safety and Security Office kun PSSO Head Angel Sumagaysay ang formal nga deployment sa mga personahe nga magbantay sa kalinaw ug kahapsay sa tibuok kasaulugan. Sa mga aktibidad nagpadala sa iyang mensahe si Mayor Sebastian Baste Duterte nga gipaabot ni Public Safety Head Angel Sumagaysay. Sa iyang mensahe, gipasalamatan sa mayor ang tanang miyembro sa security cluster tungod sa ilang dedikasyon ug lig-on nga pagpaningkamot sa pagmintenar sa kalinaw ug kahapsay sa syudad. Matud pa sa mayor, ang ilang serbisyo maoy naghatag og pagsalig sa mga Davaoenyo ug mga bisita nga malinawon ug luwas nilang matagamtaman ang selebrasyon sa Kadayawan Festival uban sa kasiguruhan nga prioridad sa gobyerno ang ilang kaluwasan ug kaayuhan. Your dedication and serious commitment to peace and order provides the assurance that Davaoenos and visitors can take part in the festivities with trust and confidence, knowing that their safety and well-being remain a priority of the government. Samtang nagpaabot sab og mensahe si DCPO Director Colonel Madria. Matud pa niya ang presensya sa security forces naghatag og kasiguruhan sa katawhan. Busa kinahanglan nga magpabiling alerto, mogamit og hustong paghukom ug motubag dayon sa tanang sitwasyon samtang ginatahod ang katungod ug dignidad sa matag individual. To every member of the contingents, always remember that your presence provides assurance to the people we serve. Perform your duties with integrity, courtesy, and professionalism. Remain alert, exercise sound judgment, and respond promptly to every situation while respecting the rights and dignity of every individual. Ang maong deployment kabahin sa gipakusog nga security operations aron mapanalipdan ang mga Davaoenyo ug mga bisita atul sa nagkadaiyang kalihukan sa Kadayawan Festival 2026. Potpot Maranyon, Madeo, Davao.